5 days. Ah, okay. Anything else, ma'am? 4 days. 4 days na lang ako. If you want, you can add one more kahit walang pair yung third item. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Ay, ma'am, you gave excess. Alam mo, 100 plus 200 na lang. Ah, okay. Thank you, po. Yes, sir. Isang chocolate ako. Choco coffee. Sulat mo na parehas. Ako na dito. Triple peanut. Ano daw ang bestseller niya? Saan ba? Sa Rounders ko? Bestseller namin dyan mga Strawberry chocolate, ma'am. May daw si lemon po. Tapos si lemon sa baba, tsaka chia walnut. Kanina to? Magkano po? 200 lang. 200 lang. Pag naka-anim kayo, may free na isa, mama. Kahit pa combination. Pwede niyo pag-combine yung ano niyo, ma'am. Yung item niyo po. Pwede naman. Nakita mo na sa TikTok yan, ma'am. Pwede rin ito, ma'am. Kunin mo na to last na kasi ito, ma'am. Isang order yan. Ayan yan, dalawa yan. 200 na po yan, ma'am. Yes po. Para maubos na kasi, ma'am. Hindi ko pa na-try ba yung masarap yun, ma'am. Masarap pa yan. Dalawa na lang, ma'am. May free ka na, ma'am. Dalawa na lang item. Hanggang bukas kami dito, ma'am. Kasi Sunday may gagawin dito, ma'am eh. Balik ka dito Sunday, ma'am. Nakita mo na may mga statue dun, ma'am. Doraemon, nakita mo. Next week wala na. Next. Wala. Pahinga mo na, ma'am, sa ano kasi. Ano kasi yung November 1 kasi, ma'am. Pangmumulto muna kami, ma'am. Iwalay mo na lang sulat kasi iwalay din yung bayad. Hi, sir. Mochi Pants po. Hello, ma'am. Hello, sir. Ma'am, bali, dalawa na lang kukunin mo, pero tatlo makukuha mo. Parang gano'n. Or tag-isa kayo, ma'am. Tapos pag-awayan niyo yung free, ma'am, kung sino kukuha. Tapos singilin mo siya, ma'am, 200 isa, o, di ba? TikTok, ma'am. Gusto mo, upload kita, ma'am. Ano? Pag ayaw mo, ma'am, dito ka maglakad, ma'am. Dito ka tumayo mo naman. Tingnan mo na lang. Ayaw ko kumain ng Gcash ko, pero sa Gcash ko pinadala. Kasi sa Gcash mo yun. Ha? Sa Gcash mo yun. Oo, sa Gcash. Ayun, ma'am. Pwedeng tig-isa kayo, ma'am. Yung chia, ma'am, wala ka pa, tsaka lemon. Anong flavor ba to? Green beans po, tsaka strawberry. Tapos mango. And then green beans. Strawberry. Strawberry lang, di ba? Ano pa ba yung isa, ma'am? Igaan sa'yo. Dalawa pa actually, ma'am, yung kukunin niyo. Isa pa, ma'am, yung free. Unless you want. Kasya po ba dito? Yes, kasi ma'am. Hindi naman matamis. Di ba? Blueberry. Blueberry ba sabi niya? Hi, sir. Hi, sir. Mochi Buns po. Bali mag-send ka pa ng 100, ma'am. Pero ano yung free niyo, ma'am? Gusto niyo ba brownies ang free niyo, ma'am? Strawberry, brownies, anong gusto niyo i-free? Recommend ko, ma'am, sa taas, red bean or matcha, ma'am.
Ito ma'am, bigay niyo sa partner niyo. Ano siya, para protection din. No? Ani ma'am? Ani mo naman? Chocolate coffee na kami. Strawberry na. Kaya ang pay niya ma'am, yung design. Pwede rin hindi nyo nakunin. Pwede rin hindi nyo nakunin, di ba? Pwede. Joke lang yan, ma'am. Pwede yung brownies, pwede cropek, ma'am. Yung lemon, ma'am, di nyo pa nakuha. Tapos sa taas, yung peanut butter tsaka red bean, di nyo pa nakuha yan. Pag coffee, last one na yun, ma'am. Yung sa taas po ba ayaw nyo sa try, ma'am? Ganito yung tsura niya, ma'am. Ay, anim, ma'am, naka ano? Okay na, ma'am. Okay. Red bean, ma'am, mahilig ka ba doon? Di umulit ka na lang ng strawberry kung gusto mo. Or, oh, dami naman eh. Chocolate na lang, ma'am. Thank you. Yes, sir. Pag naka-anim kayo, may free isa. Ganon din sila eh. Yung sa akin nasulat ko, yung sa ilang sulat.